Kaya ko ngay pakamua po ti isang kaprobinsyan nga we just inaugurated the Chavit Coliseum. That the Chavit Coliseum, one of the best or the best Coliseum in the country, the Pilipinas. The facility na po giunay ket world class. Yeah? Napipintas apo. Maparagsakan na kaya mapadayawan na kaya mangibaga nga dito Chavit Coliseum, so tima sa kapintasan ng Coliseum, world class na talaga. Now, I am inviting or encouraging all Ilocosurian, adda kay man ti organisasyon, adda kay man ti gobyerno, no yaman, make use of our Chavit Coliseum. Kaya kung sabi na po, mabalin tayong agi-sponsor ti event, ang yamang na event, national or international event. Tapos lang mag-sponsor tayo ti national convention, ti that organisasyon nyo, or international convention, that organisasyon nyo, or conference, or mag-sponsor tayo ti concert. Pamastakan tayo, magpastak tayo ti pundo, mag-sponsor tayo ti concert, musical concert, or whatever concert. Mag-sponsor tayo ti sports. Tapos lang Miss Universe, Binibining Pilipinas, kita, or boxing, boxing ni Pacquiao, international, kada national, or volleyball, basketball, international, national. Tada yung Chavit Coliseum po, level na national and international. So, gundaway tayo, tiyag kumbidar, ito yung namutibiyang gobernador yung apo, ang gununuyak kaya nagpakpakasya ka na kayo, tulungan lang. Tulungan lang apo. No adoti makumbidaran tayo, when no may sponsoran tayo, when no ma-organize tayo ng event, more people to come to Chavit Coliseum, to Ilocosur, good for the economy. Ang progresyo ta ekonomiya tayo apo ta. Nakadado nga tao ti pakanin tayo, nakadado tao ti aggatang ti otop tayo, kada souvenir tayo, nakadado nga tao ti paturogyan tayo dito. Amomon, ang daming titan. Our economy will grow faster. Tulungan dak. Hangko maraming nga sisisyak netoy. Ngayon no tulungan dak apo the different organizations, the different people from Ilocosur nga nakabayran na nagkumbilar ti event. Apo, nakasagana dito yung Chavit Coliseum para kalakwada, ta world class dito nga facility kayo. So, yamanak, apo, ti ito nga aldaw, nakauman po, na kay amin kita. Tulungan dak, ta ano kastakit, kay kesa tayo amin nga agturong para ti One Ilocosur. Diyos unay tiyagina, na yung bang orasyon amin ako.